Here are the commercial applications of drone technology in some of the industries. Oil and gas. Surveillance purpose at oil and gas site is to provide a safer, cost-effective, and quick turnaround of data. Inventory and warehouse. Commercial drones fitted with a barcode scanner and camera can enhance the inventory management. Application in precision agriculture. Drones help you in data-driven decisions on your farm, aerial photographs of the crop, and spraying crops. Filming and journalism. The world of media has really conquered the idea of using drones to their fullest extent, as aerial footage for live broadcast is becoming increasingly common in covering large areas quickly. Shipping and delivery. Medical drugs and food order shipping could be done within a span of a few minutes, with drones delivering your packages with less error and more accuracy. Law enforcement. These can also be used for law enforcement officials for crime scenes where a more detailed view is obtained, and the drones can also be exposed to highly dangerous areas without the risk of life endangerment. Are you thinking about launching a career as a drone entrepreneur? This is why SG Education Group is offering a certified drone operation proficient program to create drone specialists. The Center for Drone Excellence is the first in the world for drone operators to showcase their best practices and knowledge from the drone industry. Our courses prepare you to gain complete understanding of assembling drones and the applications, confidence to perform repairs, and skills to extend drone capabilities. Get yourself geared up for the drone economy. So what are you waiting for? Kickstart your career as a drone entrepreneur by enrolling in our Drone Proficient program and learn hands-on from industry experts. For more information, email us at training@sgacademy.edu.my. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini melawat Pusat Peningkatan Kemahiran dan Latihan Semula SG Academy di Ibu Negara. Beliau meluangkan masa lebih sejam menyaksikan program yang ditawarkan serta beramah mesra dengan pelatih. Turut mengiringi Perdana Menteri ialah Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Dalam lawatan itu, Tan Sri Muhyiddin diberi taklimat dan dibawa meninjau makmal memproses data drone, makmal pemasangan drone, pusat simulasi dan pusat penerbangan drone. Selain bidang berkaitan teknologi drone, SG Academy terus menawarkan program dalam bidang mekatronik dan seni kulinari. Program yang ditawarkan selari dengan inisiatif kerajaan untuk meningkatkan kemahiran, kebolehpasaran pekerja serta memperkasa program latihan di bawah inisiatif penjana. Setakat 31 Disember tahun lalu, 134,736 individu diluluskan untuk menyertai program peningkatan kemahiran dan latihan di bawah penjana. Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meluangkan masa melawat Kolej Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET SG Academy di Ibu Negara petang tadi. Kolej berkenaan menjadi pusat peningkatan kemahiran dan latihan semula mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Tan Sri Muhyiddin tiba kira-kira jam 3.15 petang dan meluangkan masa lebih sejam melihat program yang ditawarkan pusat itu serta beramah mesra dengan pelatih. Turut hadir Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. SG Academy menawarkan program antaranya bidang teknologi mekatronik, drone dan seni kulinari selain menjadi penyedia latihan di bawah program Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana bagi memperkasa rakyat khususnya yang terkesan dengan COVID-19. Setakat 31 Disember tahun lalu, 134,736 individu diluluskan untuk mengambil bahagian dalam program peningkatan kemahiran dan latihan di bawah penjana. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Khamis melawat Kolej Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET SG Academy di Jalan Ipoh di Ibu Negara yang turut menjadi pusat peningkatan kemahiran dan latihan semula mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Beliau meluangkan masa lebih sejam melihat program ditawarkan di pusat itu selain beramah mesra dengan pelatih program.
Muhyiddin tiba pukul 3 petang dalam lawatan yang turut disertai Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Mereka diberi penerangan oleh pengasas SG Education Group SGEG Datuk P. Sri Ganesh mengenai program-program yang ditawarkan di akademi itu. SG Academy menawarkan program dalam bidang teknologi mekatronik, drone dan seni kulinari selain menjadi penyedia latihan di bawah program Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana bagi memperkasa rakyat khususnya yang terkesan dengan COVID-19. Setakat 31 Disember tahun lalu, sebanyak 134,736 individu telah diluluskan untuk mengambil bahagian dalam program peningkatan kemahiran dan latihan upskilling and reskilling di bawah bencana. Dalam pada itu, bekas jurulatih penerbangan pesawat ringan S. Ravidran menyifatkan program di bawah bencana itu memberi peluang kedua mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Beliau yang diberhentikan kerja selepas berkhidmat kira-kira 20 tahun sebagai jurulatih penerbangan September tahun lalu mengikuti program teknologi drone di SG Academy. Because of COVID, of course, no more flying going on. Commercial pun tak ada, training flight pun tak ada. So I was retrenched. So I look at the market. Since I already have aviation knowledge, why don't I go into unmanned? Because it's a sunrise industry, it's coming up very fast, and I see the fit is very good. So no regret. Katanya beliau kini berkhidmat sebagai peneraju akademik teknologi drone dan pesawat tanpa pemadu di SG Academy. Tan Sri Muhyiddin Yassin meluangkan masa melawat Pusat Peningkatan Kemahiran dan Latihan Semula SG Academy. Perdana Menteri tiba pada jam 3.14 petang pada 7 Januari diiringi Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. SG Academy adalah institusi pendidikan menawarkan pelbagai latihan khususnya pembangunan drone dan mekanikal. Tan Sri Muhyiddin Yassin melawat Pusat Peningkatan Kemahiran dan Latihan Semula atau Reskilling and Upskilling di SG Academy di Ibu Negara. Dalam lawatan tersebut, Perdana Menteri meluangkan masa hampir 1 jam bersama pelajar dan mereka yang kehilangan pekerjaan. Turut mengiringi Perdana Menteri adalah Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan dan Ketua Pegawai Eksekutif SG Education Group SGEG Datuk Seri Ganesh. Antara bidang kemahiran yang dilawati Perdana Menteri termasuk seni kulineri, makmal pemprosesan data drone serta simulasi drone. Setakat ini, SGEG yang bekerjasama dengan pemain industri seperti Asia Drone berjaya melatih lebih 70 peserta di bawah inisiatif Penjana Kerjaya Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso. Sementara di bawah Pembangunan Sumber Manusia Berhad HRDF pula, seramai 80 peserta dilatih dan kesemua mereka berjaya mendapat pekerjaan. Antara program yang disediakan meliputi program khas reskilling, kategori pemberhentian kerja termasuk latihan drone, kejuruteraan serta khidmat pelanggan. Berdepan kesukaran dan kehilangan punca pendapatan ketika pandemik COVID-19 tidak mematahkan semangat peserta reskilling dan upskilling untuk kembali bangkit. Meskipun perlu berdepan cabaran untuk menyesuaikan diri dengan kemahiran baru, namun ia akhirnya memberi 1000 kemanisan buat mereka. Bagi Fuad Amsyar Syahrudin, pintu rezekinya terbuka selepas memohon latihan yang diiklankan di laman Facebook tahun lalu. Lebih memujakan, pelajar jurusan Diploma Teknologi Komputer Sistem di Pusat Latihan Teknologi Tinggi ATEK Melaka itu tidak menyangka selepas seminggu menjalani latihan, dia ditawarkan pekerjaan sebagai perunding drone di SG Education Group atau SGEG. Nasihat sebab jangan memilih tempat pekerjaan sebab tempat lain susah sebab kita kena tambah knowledge kita, bukan setakat IT, bidang IT saja, kita kena tambah lagi knowledge kita dalam bidang-bidang lain juga, masak, memasak ni benda-benda yang berkaitan dengan ada skill lah. Bagi Ravidran Subramanian pula, pengalaman berkhidmat sebagai jurulatih pesawat ringan lebih 20 tahun memberi kelebihan kepadanya untuk menceburi bidang teknologi drone selepas pemberhentian kerja. Because of COVID, of course, no more flying going on. Commercial pun tak ada, training flight pun tak ada. So I was retrenched. So I look at the market. Since I already have aviation knowledge, why don't I go into unmanned? Because this is a sunrise industry, it's coming up very fast.
and I see the fit is very good lah. So no regret lah, no regret. My next step is, if I can share with you, I want to become an International Civil Aviation Organisation rated instructor lah. Sementara bekas usahawan Prabakar Sanggapilai berkata mereka yang kehilangan pekerjaan perlu berani menceburi dan mempelajari kemahiran baharu. Dari sudut itu, sekarang zaman pandemik, banyak krisis ke ekonomi semua. So kita kena lebih yakinkan diri kita lah, belajar sesuatu yang baru, skill yang baru. Kerana sekali kita belajar tu, kita tak boleh lupa. Dia akan bersama kita saja. So we can apply and execute dalam berbagai bidang. Setakat 28 Oktober tahun lalu, seramai 90,470 orang hilang pekerjaan berdasarkan statistik Sistem Insurans Pekerjaan Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso.
know more about FPV, come and join me this Friday. See ya!
Hi, my name is Faiz. I'm from Malaysia Digital Economy Corporation. So I attended this drone training. This program allows me to have a good understanding and the technical skill to do the drone shootings, so which will very help in my video productions. It's a very good course for me, very good exposure on reskilling myself into a drone industry. I was very happy with the groundwork. It taught me a lot of how things are. It's not as easy how people think it is. Drone is very complicated, and they managed to actually make us understand and learn practically of how drone works just within 2 days, and that is very, 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 very good. Thank you very much, Asia Drones, for giving me this grants, this opportunity to participate in this drone operations provision program. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, my name is Faris Hazmi bin Zulhaimi. I'm from Selangor and I'm the represent the Malaysia Future Leaders School participant. So what I learned here, first of all, when we all talk about drones, all I think about was just the one that we use for hobby and the one that we use to take some pictures or videos. What is actually drone giving benefits to others is drone can be used in agriculture, construction, and also in our daily life. My ambition is to be a lecturer, and after this program, I would consider taking a drone course to increase my skill set, because I know drones in the future will be the way of life and will aid our community more greatly. Now I already know that drones also can save people, can do a lot of things. So again, I would like to thanks to the SG Academy for giving us this opportunity, and also kakak sayang kita.
know more about FPV? Come and join me this Friday. See ya! Drones are now seeing widespread adoption in every sector, from agriculture to transport. Here are the commercial applications of drone technology in some of the industries. Oil and gas. Surveillance purpose at oil and gas site is to provide a safer, cost-effective, and quick turnaround of data. Inventory and warehouse. Commercial drones fitted with a barcode scanner and camera can enhance the inventory management. Application in precision agriculture. Drones help you in data-driven decisions on your farm, aerial photographs of the crop, and spraying crops. Filming and journalism. The world of media has really conquered the idea of using drones to their fullest extent, as aerial footage for live broadcast is becoming increasingly common in covering large areas quickly. Shipping and delivery. Medical drugs and food order shipping could be done within a span of a few minutes, with drones delivering your packages with less error and more accuracy. Law enforcement. These can also be used for law enforcement officials for crime scenes where a more detailed view is obtained, and the drones can also be exposed to highly dangerous areas without the risk of life endangerment. Are you thinking about launching a career as a drone entrepreneur? This is why SG Education Group is offering a certified drone operation proficient program to create drone specialists. The Center for Drone Excellence is the first in the world for drone operators to showcase their best practices and knowledge from the drone industry. Our courses prepare you to gain complete understanding of assembling drones and the applications, confidence to perform repairs, and skills to extend drone capabilities. Get yourself geared up for the drone economy. So what are you waiting for? Kickstart your career as a drone entrepreneur by enrolling in our Drone Proficient program and learn hands-on from industry experts. For more information, email us at training@sgacademy.edu.my. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini melawat Pusat Peningkatan Kemahiran dan Latihan Semula SG Academy di Ibu Negara. Beliau meluangkan masa lebih sejam menyaksikan program yang ditawarkan serta beramah mesra dengan pelatih. Turut mengiringi Perdana Menteri ialah Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Dalam lawatan itu, Tan Sri Muhyiddin diberi taklimat dan dibawa meninjau makmal memproses data drone, makmal pemasangan drone, pusat simulasi dan pusat penerbangan drone. Selain bidang berkaitan teknologi drone, SG Academy terus menawarkan program dalam bidang mekatronik dan seni kulinari. Program yang ditawarkan selari dengan inisiatif kerajaan untuk meningkatkan kemahiran kebolehpasaran pekerja serta memperkasa program latihan di bawah inisiatif bencana. Setakat 31 Disember tahun lalu, 134,736 individu diluluskan untuk menyertai program peningkatan kemahiran dan latihan di bawah bencana. Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meluangkan masa melawat Kolej Pendidikan Teknikal dan Latihan Vocational TVET SG Academy di Ibu Negara petang tadi. Kolej berkenaan menjadi pusat peningkatan kemahiran dan latihan semula mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Tan Sri Muhyiddin tiba kira-kira jam 3.15 petang dan meluangkan masa lebih sejam melihat program yang ditawarkan pusat itu serta beramah mesra dengan pelatih. Turut hadir Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. SG Academy menawarkan program antaranya bidang teknologi mekatronik, drone dan seni kulinari selain menjadi penyedia latihan di bawah program Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana bagi memperkasa rakyat khususnya yang terkesan dengan COVID-19. Setakat 31 Disember tahun lalu, 134,736 individu diluluskan untuk mengambil bahagian dalam program peningkatan kemahiran dan latihan di bawah bencana. Perdana Menteri
Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Khamis melawat Kolej Pendidikan Teknikal dan Latihan Vocational TVET SG Academy di Jalan Ipoh di Ibu Negara yang turut menjadi pusat peningkatan kemahiran dan latihan semula mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Beliau meluangkan masa lebih sejam melihat program ditawarkan di pusat itu selain beramah mesra dengan pelatih program. Muhyiddin tiba pukul 3 petang dalam lawatan yang turut disertai Menteri Sumber Manusia Datuk Sri M. Saravanan. Mereka diberi penerangan oleh pengasas SG Education Group SGEG Datuk P. Sri Ganesh mengenai program-program yang ditawarkan di akademi itu. SG Academy menawarkan program dalam bidang teknologi mekatronik, drone dan seni kulinari selain menjadi penyedia latihan di bawah program Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Bencana bagi memperkasa rakyat khususnya yang terkesan dengan COVID-19. Setakat 31 Disember tahun lalu, sebanyak 134,736 individu telah diluluskan untuk mengambil bahagian dalam program peningkatan kemahiran dan latihan upskilling and reskilling di bawah bencana. Dalam pada itu, bekas jurulatih penerbangan pesawat ringan S. Ravidran menyifatkan program di bawah bencana itu memberi peluang kedua mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Beliau yang diberhentikan kerja selepas berkhidmat kira-kira 20 tahun sebagai jurulatih penerbangan September tahun lalu mengikuti program teknologi drone di SG Academy. Because of COVID, of course, no more flying going on. Commercial pun tak ada, training flight pun tak ada. So I was retrenched. So I look at the market. Since I already have aviation knowledge, why don't I go into unmanned kan? Because it's a sunrise industry lah. It's coming up very fast, and I see the fit is very good lah. So no regret lah. Katanya beliau kini berkhidmat sebagai peneraju akademik teknologi drone dan pesawat tanpa pemadu di SG Academy. Tan Sri Muhyiddin Yassin meluangkan masa melawat Pusat Peningkatan Kemahiran dan Latihan Semula SG Academy. Perdana Menteri tiba pada jam 3.14 petang pada 7 Januari diiringi Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. SG Academy adalah institusi pendidikan menawarkan pelbagai latihan khususnya pembangunan drone dan mekanikal. Tan Sri Muhyiddin Yassin melawat Pusat Peningkatan Kemahiran dan Latihan Semula atau Reskilling and Upskilling di SG Academy di Ibu Negara. Dalam lawatan tersebut, Perdana Menteri meluangkan masa hampir 1 jam bersama pelajar dan mereka yang kehilangan pekerjaan. Turut mengiringi Perdana Menteri adalah Menteri Sumber Manusia Datuk Sri M. Saravanan dan Ketua Pegawai Eksekutif SG Education Group SGEG Datuk Sri Ganesh. Antara bidang kemahiran yang dilawati Perdana Menteri termasuk seni kulineri, makmal pemprosesan data drone serta simulasi drone. Setakat ini, SGEG yang bekerjasama dengan pemain industri seperti Asia Drone berjaya melatih lebih 70 peserta di bawah inisiatif Penjana Kerjaya Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso. Sementara di bawah Pembangunan Sumber Manusia Berhad HRDF pula, seramai 80 peserta dilatih dan kesemua mereka berjaya mendapat pekerjaan. Antara program yang disediakan meliputi program khas reskilling, kategori pemberhentian kerja termasuk latihan drone, kejuruteraan serta khidmat pelanggan. Good afternoon and Salam Sejahtera. Welcome to our live session, our second live session. Right? It's the MCO Special. Alright? Brought to you by Asia Drone and IoT Technologies. Right, for the viewers who have just newly joined us, this is our second session, and this is our second session, and for the whoever have joined the first session, thank you for joining us again. Right, I'm Prabha, your moderator of the day. Right, okay, let me tell you. All right, this session will be done in dual language, mainly in Malay. Right, and the foreign and international participants, thank you. And fret not, we will release this video again with subtitles for you. Okay, now let's go to the important thing today. Right, today as we know, it's a live session and the topic is Introduction to FPV by Amir. Right, Amir Haziq.
let me give you a brief intro about him. Right? Amir Haziq is not a common name in this industry. Right? He's already have 5 years plus experience in this industry, especially, and he's proven this capability in many races, locally and international. Example, China, Korea, Brunei, and you name it, is there. Right? And we have trained many of our participants, more than 200 participants under our certified programs. Yeah, talking about our programs. Right? Don't forget to visit our website. We'll be rolling down here somewhere, down here, bottom. Okay? Visit for all our updates, training programs, all our certified training programs, and everything. Right, without wasting our time. Another thing, viewers, another thing. Keep an eye on the chat box, because at the end of the session, we will give out a link. A link, when you click it, there will be an assessment. When you answer the assessment and submit to us, you're entitled to get a discounted rate for our future FPV training. Okay? So without wasting our time, let's fly into the world of FPV with Amir. Stay tuned. Okay, hi, hello everybody. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amir. Terima kasih Cik Prabha tadi telah bagi sedikit introduction tentang diri saya. Okay, so hari ni kita akan bercakap tentang introduction of FPV. Okay, pengenalan tentang FPV. FPV itu apa? FPV bermaksud ataupun singkatan bagi first person view. So, dia adalah view umpama macam kita daripada mata kita sendiri. Contoh macam kita bawa kapal terbang, kita dalam kokpit tu. Okay? So, hari ni selain daripada saya bercakap banyak macam ni, saya juga ada sediakan slide. Sedikit slide untuk saya terangkan tentang apa yang diperlukan dalam FPV, barang-barang, apa boleh buat dengan FPV dan macam-macam lagi. Okay. So, kita akan pergi ke slide kita. Okay, so ini adalah muka depan kita punya slide. So, kalau boleh tengok dekat slide tu ada video pendek ataupun GIF lah kita panggil. Boleh tengok itu adalah drone racing. Okay, drone racing ataupun FPV lah. FPV ni dia ada banyak kategori. So, salah satunya racing. Kalau macam tengok dalam okay, situ. Boleh nampak tu? Itu kelajuan racing. So, siapa yang suka ke kelajuan, FPV is the thing lah. Okay. So, before kita teruskan dengan slide kita, boleh tengok atas ni? Okay. Nama saya Amir. Tapi, bila kita dalam scene FPV ni, kita akan automatically dapat call sign. Call sign tu, ataupun nickname lah. Bukan kita yang buat, biasanya orang akan bagi. Macam kat atas ni, MCO FPV. That's me lah. Dalam nama FPV, MCO FPV is my nickname. So, nama ni pun dia bukan saya yang fikir, bukan saya yang tulis nama ni. Ini daripada rakan-rakan seperjuangan lah. Okay, MCO FPV. So, ingat MCO FPV, Amir. Okay, so kita teruskan dengan slide kita. Slide kita. Okay, hari ni apa yang kita akan belajar is, kalau tengok dalam slide ni, objektif kita hari ni, first kita akan belajar tentang types of FPV drone. Ataupun jenis-jenis FPV drone lah. Apa jenis-jenis yang ada untuk FPV ni. So, bila kita nak dalam FPV, kita kena tahu jenis apa kita nak terbangkan, jenis apa kita nak main. Kita suka racing ke, kita suka cruising ke, macam-macam ada dalam ni. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, equipment and components of a FPV drone. Okay. FPV ni,
kebanyakannya semuanya custom. So bila custom, kita perlu tahu barang apa nak pakai, kita perlu tahu komponen apa nak pakai, barang apa yang diperlukan. So kalau kita tak tahu, kita main beli je, mesti tak boleh terbang. Okay, so kita kena tahu gear yang dipakai ataupun equipment dan juga komponen-komponen kita nak buat drone tu. Okay, so yang ketiga adalah FPV usage. Apa kita boleh buat dengan FPV? Contoh, racing, kita boleh buat ambil video, kita boleh buat nak kacau kucing pun boleh. Ikut pada kita, tak kisah. Sebab FPV ni dia kira kita panggil freedom of flying lah. Okay. The last one, kalau tengok dalam slide tu, ada FPV demo. Okay, hari ni special sikit. Kita akan buat live FPV demo. So, maksudnya, you guys akan tengok view daripada saya punya goggle. Macam mana yang saya nampak. Okay, so nanti bila saya terbang, minta semua fokus. And siapa yang ada motion sickness tu, hati-hati. Make sure duduk, jangan berdiri. Sebab FPV ni memang boleh buat orang muntah. Secara jujur, ada kenalan saya, dia cuba pakai goggle. Tak sampai berapa saat, dia pun muntah. Okay. So, kita teruskan dengan slide kita. Sorry. Okay, what is FPV? Apakah itu FPV? FPV, macam saya cakap tadi, dia punya singkatan bagi first person view lah. It's a short form for first person view. So, dia menggunakan kamera untuk stream real time video to the pilot untuk tengok apa yang drone tu tengah nampak. So, maksudnya kita duduk bawah tapi drone terbang, kita boleh nampak macam kita kat dalam drone tu menggunakan kamera dan ada dia punya sistem lah. Dalam slide-slide seterusnya saya akan cerita macam mana flow daripada kamera sampailah dekat mata kita tu. Okay. So, yang ketiga, the third one is, bila kita main FPV ni, bila kita terbangkan FPV, fokus kita tu, dia very intense. Dia memang shock lah. Memang shock sebab dia punya maneuver tu, kita boleh fly dalam 3D flying space macam tu. So, kita boleh terbang macam mana kita nak. Nak terbalik, nak terus, nak pusing-pusing, nak flip, nak roll, macam-macam boleh. Okay, so last kali, okay, the adrenaline rush. So the adrenaline rush yang buatkan experience, very exciting experience. So bila kita terbang tu, kita umpama macam kita yang terbang sendiri. So adrenaline rush tu terasa kat badan tu. So boleh dikatakan FPV ni, biasa kalau kita main sukan lasak, satu, membahayakan badan lah. Nyawa. Tapi walaupun dia laju and extreme, tapi nyawa kita selamat. Cuma mungkin poket je tak selamat. Okay. Okay, so kita teruskan dengan slide kita. Kita start dengan type of FPV drone. Okay, jenis apa yang ada dalam FPV drone tu? Okay, kalau tengok dekat slide ni, dia ada racing, dia ada freestyle, dia ada cinematic shooting, dia ada FPV wing. Ini adalah contoh common types of FPV yang kita gunakan untuk terbang lah. Okay, untuk racing, kalau kita tengok dekat dia punya description tu, dia high speed. Racing memang semua high speed. Tak adalah racing slow kan. Racing slow tu bukan racing lah namanya kan. Okay, so dia satu, dia high speed, memang laju. And then fast and precise stick movement. Maksud kat situ, contoh macam kita bawa kereta lah, as a F1 punya racer. Bila kita bawa tu, kita nak fokus. So kita punya movement tu very precise and very fast. So kalau untuk FPV ni, bila kita pegang remote tu, kita pegang remote memang kena fast and precise. Sebab every millisecond punya different boleh buat kita punya drone crash. Okay. Next is lightweight. Bila racing kita nak ringan. Sebab apa? Kita nak laju. Dan juga high camera angle. Apa maksud high camera angle, low camera angle dengan zero camera angle? Saya akan tunjuk nanti. Lepas daripada slide ni, saya akan tunjuk macam mana frame, macam mana drone racing, macam mana drone freestyle dan juga dia punya camera angle tu. Okay, untuk freestyle pula, dia acrobatic flying. Kita macam buat 3D stunt lah. 3D stunt, acrobatic flying, smooth flying. Bila kita terbang tu,
boleh nampak dia punya flow. Flow dia very nice. Memang cantik. And dia menggunakan low camera angle. The third one is cinematic shooting. Okay. Ini yang kalau siapa yang tahu FPV tu apa, sebab apa yang saya beritahu, ada pilot-pilot FPV yang join live ni. Okay, so mungkin anda kenal saya, mungkin saya pun kenal anda. Okay, so untuk cinematic ni, ini yang paling famous dalam scene FPV ni. Cinematic, dia buat video menggunakan FPV untuk shoot cinematic video lah. Memang smooth, memang precise. So dia akan terbang slow, precise stick movement, very smooth. So umpama macam kita pegang kamera tu, tapi terbang. Okay, next is FPV wing. FPV wing ni more to cruising lah. Kita cruising untuk pergi long range. Kita cruising slow. Ni macam main fixed wing lah, kapal terbang. Okay, so kita teruskan dengan next slide. Next slide. Okay, sebelum kita teruskan dengan next slide, saya nak tunjuk sedikit kamera fokus kepada tengah ni untuk saya tunjuk jenis-jenis FPV yang ada. Okay, so tangan saya pun dah nampak dalam ni. Okay, so ini saya start dengan racing. Racing, mana saya pergi racing? Banyak sangat drone kat meja ni. Okay, ini adalah racing. So kalau tengok, kalau saya pegang ni ringan lah, tapi kita tak boleh nampak ringan kan. Okay, so maksudnya dia ringan, and then kalau tengok dia punya bentuk pun very aerodynamic. And then camera angle tu is this one. So kalau tengok, boleh nampak tak? Okay, nampak kamera tu? Dia mendongak ke atas. Sebab apa? Bila kita nak laju, kita akan terbang macam ni. Dia punya angle tu macam ni. Tengok kamera depan ya. Okay, boleh nampak? So sebab tu kamera angle dia tinggi. Tapi untuk freestyle ataupun cinematic, kita boleh tengok yang ini. Tada! Nampak? So dia punya kamera angle tu, nampak ke kamera angle tu? Saya cuba sikit. Okay. Dia nampak. Okay, so nampak? Boleh beza. Kamera angle dia tak tinggi. Sebab bila dia terbang, dia cuma macam ni. So, bila angle macam ni, kita boleh buat acrobatic flying and smooth movement lah. The next one is cinematic. Yang cinematic tu, okay, ini dia. Ini yang model paling famous lah. Kebanyakan FPV pilot akan pakai. So, kalau nanti saya akan tunjuk contoh video cinematic FPV, dia record bukan menggunakan kamera depan ni. Macam kamera tadi bukan menggunakan tu. Itu hanya untuk kita punya view sahaja. Tapi untuk cinematic punya video, dia akan letak GoPro atas ni. Boleh nampak Atas ni tempat kita masukkan GoPro. So apa yang kita nampak sama juga, angle yang kita nampak tu sama dengan angle yang GoPro tu record. So dekat situ kita boleh buat cinematic video. Okay, so boleh tengok ini atas meja ni. Saya letak semua Okay, so atas meja ni kita boleh nampak. Ini bukan semua saya punya lah, kan? Kita berkongsi sama-sama. Kita tengok apa yang ada. Okay, so kita dah tunjuk contoh. Kita pergi ke slide balik. Okay. Okay, untuk slide ni, ini adalah comparison DJI dengan FPV. Sebab kebanyakannya bila kita sebut tentang drone, semua tahu DJI. FPV ni kurang sikit orang tahu. So, ada juga yang tahu tapi tak ramai. Itulah adanya saya kat sini untuk ceritakan tentang FPV. Okay. So, comparison between, saya ambil satu model DJI Mavic Pro. Untuk FPV saya ambil iFlight Silura SL5. So, boleh Google, tengok harga dia berapa. Kod berminat boleh terus beli. Okay, okay, so ini antara common karakteristik of FPV dengan DJI lah. So untuk flight time 28 minutes DJI, FPV 7 minutes. Tapi FPV 7 minutes tu bila terbang hampir sama dengan 28 minit punya DJI. Itu kebanyakannya lah. Bila dah main FPV baru tahu 7 minit tu sebenarnya lama untuk FPV. Umpama macam kita fly DJI 28 minit lah. Okay, next, flight mode dia ada untuk DJI, dia ada GPS, attitude hold. Maksudnya dia very autonomous. Dia ada sistem yang support dia. Untuk FPV pula, stabilize dengan acro. Apa yang dimasukkan dengan stabilize dengan acro?
untuk altitude, untuk angle drone tu, kita kena kontrol sendiri. Dia tak ada autonomous macam DJI tu. So maksudnya FPV ni very extreme lah. So memang perlukan skill. Okay, and then short angle fixed to certain axis, maksudnya ada few axis yang DJI tak boleh record. Tapi untuk FPV, mana-mana kita boleh record. Kita boleh daripada luar masuk ke dalam, dari dalam keluar. Nanti dalam video tu boleh tengok apa kelebihan FPV ni. Ease of use, DJI very easy. Bagi orang yang tak pernah terbang kan, bagi DJI 10 biji bateri, fly dalam sehari, confirm boleh, tak adalah jadi pro, tapi boleh terbang dengan elok lah. Tapi untuk FPV, dia memang ambil masa yang lama. Ikut pada orang. Ada setengah orang boleh adapt dengan cepat. Ada setengah orang 2 bulan, 3 bulan. Ada depends. Warranty, okay. Untuk kebanyakan DJI, confirm ada warranty lah. Untuk FPV, most of them tak ada warranty. So, sebab benda-benda ni custom lah. Okay. So, dia ada sedikit ilmu yang kena ada. Basic electronic and soldering. Untuk FPV, memang kena ada. Sebab wire-wire segala connector kita kena tahu mana nak sambung, mana nak solder, macam mana nak solder, kat mana nak sambung. Kan salah sambung jadi firework pula kan. Itu kita tak nak lah. Okay. So untuk DJI tak perlu solder, tak perlu elektronik pun, sebab cucuk bateri terus fly. Itu untuk DJI. Learning process macam saya cakap tadi, DJI sangat kejap, FPV depends pada orang. 1 hingga 2 bulan tu average lah. Ada yang sampai 3-4 bulan pun masih tak boleh terbang lagi. Okay. So, type of package. Okay, ada salah seorang daripada kami mengaku yang dia 3-4 bulan pun tak boleh terbang lagi. Okay. Tapi saya tak boleh reveal nama dia lah. Itu biarlah rahsia. Okay. Type of package. RTF, ready to fly. Maksudnya DJI, dia dah datang dengan remote, drone, tinggal terbang je. Letak phone, terbang. Tapi untuk FPV, dia mostly custom. Kita kena pilih remote apa kita nak pakai. Kita kena pilih drone jenis apa kita nak pakai, goggle apa. So, dia ada various choices of components and gears untuk kita pakai. Cost, okay, kalau tengok cost ni, lebih kurang sama. Untuk FPV, cost dia tu, kenapa saya letak 5,000 is, itu cost untuk high-end punya barang. Macam DJI dah memang high-end. So, FPV ni kita ada choice untuk pergi daripada low-end, mid-end, high-end. So, siapa yang berkupuk-kupuk tu boleh terus lah high-end. Okay. So ni comparison. Kita pergi kepada next slide kita. Drone size. Tadi dah tunjuk jenis-jenis FPV. Sekarang kita pergi kepada drone size. Besar mana? Agak-agak besar mana drone FPV ni? Kecil mana dia boleh pergi? Besar mana dia boleh pergi? Okay, kalau tengok dalam slide ni, dia ada micro, Cinewoop, mini and X class. So dia micro paling kecil. And then Cinewoop, mini and X class. Kalau tengok comparison, bam. Boleh nampak Yang kanan sekali itu adalah X class. Itu paling besar. Dia punya kira, okay empat tangan saya ni. Ini motor 1, ini motor 2. Contoh macam ni lah, dia punya X. Dia punya besar tu boleh sampai 1 meter. So boleh bayangkan lah besar mana. Yang micro tu sangatlah kecil. Macam ni. Tapak tangan saya pun lagi besar. Boleh lah, dua-dua kamera pun boleh. So ni kecil, nampak tapak tangan saya pun lagi besar. Lagi besar daripada drone ni. So itu contoh comparison size-size yang ada. So untuk micro tadi, yang ni lah. Okay, ni micro. Okay sikit, minta maaf. Oops. Okay, so micro. Very cute little drone. Kan? Apa rakan sekerja saya panggil? Baby drone. FPV baby drone. Okay. So ni kecil. And then next is, oh banyaknya. Mana satu? Okay. Cinewoop. Ini adalah Cinewoop. And then mini. Yang ni. Ini mini. Ini pun mini. Dua jenis ni mini lah. X class. Saya tak ada. Sebab X class dekat Malaysia ni tak ramai lagi dia punya user. Okay. Okay, so kita pergi kepada next slide. Oh, kita dah sampai ke sampel video. Okay, dalam video ni, sampel video yang saya tunjuk adalah cinematic FPV. Maksudnya dia menggunakan drone FPV shoot video untuk commercial. Bagi contoh, saya ambil satu contoh daripada internet. Dia buat Mercedes-Benz punya museum.
So video yang saya akan tunjuk adalah video yang betul. Next, the making of. So boleh nampak gear apa dia pakai and macam mana dia buat. Okay, so kita teruskan dengan video kita. Caracciola führt wieder. Von Braukic kommt auf Platz 2. Okay, so boleh nampak? So, boleh nampak tak tadi video cinematic FPV menggunakan drone FPV. So, drone yang digunakan adalah okay, so nampak selingan sikit tadi. Puyo! Terima kasih moderator kita. Dia suka guna memes ni lah. Okay, so tadi video tadi nampak very smooth daripada luar macam saya kata tadi. FPV ni kita boleh control daripada luar masuk ke dalam, dalam keluar. So contoh video tadi, dia buat commercial video, advertisement video. Daripada luar, dia masuk kat logo and then masuk ke dalam museum dia. So very smooth, very cinematic feeling lah kita boleh cakap. And then pilot yang terbangkan tu, very skillful punya pilot. Dia memang train, tak tahulah berapa biji bateri dia dah hancurkan, berapa biji drone dah hancurkan. Tu skill yang kita akan dapat bila kita training banyak-banyak untuk FPV. So, kita tengok satu lagi video, the making of macam mana dia buat video tu. Kita boleh tengok lah. Okay, kita teruskan dengan video. Okay, so boleh nampak tadi drone apa yang digunakan dan juga macam mana diorang buat. So kalau tengok video yang first tadi memang nampak very superb punya video lah. Bagi saya superb lah. Memang sangat menarik dia punya video. Tapi drone yang dipakai tadi sama macam drone yang saya tunjuk atas meja tadi. So dia hanya menggunakan GoPro untuk footage yang tadi. Tapi dia bukanlah letak GoPro record terus cantik video, tapi dia perlukan satu skill pilot, satu lagi editing skill. Combine dua-dua tu, video yang kita dapat tu akan jadi superb macam tu lah. Memang boom punya video lah. Okay, so kita pergi next slide kita. So kita dah tengok tentang FPV, jenis apa yang ada, besar mana ada, contoh video dah ada. Kita tengok macam mana barang yang diperlukan, gear dan juga komponen, dan juga macam mana signal tu berjalan daripada mana ke mana. Okay, working of FPV drone, gear and component. So boleh tengok ini adalah common gear yang orang selalu pakai ataupun saya sendiri pakai, hampir sama macam dalam gambar tu. Okay, so kita tengok kepada gear. First, boleh nampak ada remote
Remote tu penting lah. Remote tu kita gunakan untuk control drone tu. Dia ada berbagai-bagai jenis remote, berbagai-bagai brand. So bila nak start FPV tu, mesti orang selalu confuse, remote apa patut saya ambil. Contoh macam tu lah. So dia ada yang low end, ada yang high end. Depends on macam mana, sejauh mana kita nak pergi, setebal mana poket kita. FPV ni memang dua benda tu lah. Sejauh mana kita nak pergi, setinggi mana performance kita nak, dan juga setebal mana kita punya poket. Okay. Then next is goggle. So dalam gambar ni, dalam slide ni lah. Slide ni, ini semua contoh barang-barangan high end. Remote brand yang dipakai adalah Jumper T18. Boleh search kalau siapa nak search, Jumper T18. Untuk goggle pula, dia menggunakan Fat Shark. Ataupun dalam bahasa Melayu, jerung gemuk. Saya tak tahu kenapa dia bagi nama tu, tapi nama dia Fat Shark HDO2. Untuk drone pula, custom lah. Itu drone custom, so kebanyakannya tak ada brand. Macam yang first tadi, iFlight Sidora tu, itu contoh drone FPV yang dah siap daripada kilang. Tapi kebanyakannya pilot suka kan custom. Dia suka buat sendiri. Sebab lain orang, lain dia punya cita rasa. And then next ada charger. So charger yang ada dalam gambar tu adalah charger Hota D6. Boleh cuba tengok. Bateri macam-macam jugalah. Bateri range daripada ada yang kecil, ada yang besar. So total kalau tengok dalam gambar ni around 3 to 4K macam tu. Ini high end punya barang. Okay, so kita pergi tengok atas meja saya ni. Saya tunjuk sikit. Kita ketepikan drone dahulu. Angkat ni satu-satu. Saya tak jatuh. Okay, remote. Sama kan macam dalam gambar tadi. Sebab saya pakai ni. Sebab tu saya tunjuk gambar remote ni. Okay, Jumper T18. T18, so ini dia punya control stick, throttle dan segalanya. Dan dia ada banyak switch. So, switch ni digunakan untuk kita set macam-macam lah dekat drone tu. Dia ada dia punya apa kita panggil flight mode, extra mode, nak onkan drone, nak onkan motor, pusingkan motor dan macam-macam lagi. Okey, ni untuk remote. Untuk goggle pula, sama brand kan dengan Fat Shark tadi, tapi saya punya tak ada lah macam tu. Saya punya lama sikit. So apa yang saya pakai is Fat Shark. Boleh nampak tak? Fat Shark HD3. So saya pakai Fat Shark HD3. So goggle ni adalah yang barang yang kita gunakan untuk kita view daripada view gambar daripada drone tu. So drone tu akan transmit video ke goggle. Goggle akan receive dekat ni. Ini dia punya receiver, antena dia. So kita akan tengok melalui sini. Macam Cyclops sikit lah kan. So kita pakai ni umpama macam kita dekat dalam cockpit drone tu. Okay, so untuk drone macam tadi saya dah tunjuk, macam-macam jenis drone. Ini ada, itu, macam-macam lah. Tak larat saya nak tunjuk, banyak sangat. Okay, so untuk charger ada banyak brand. Salah satunya Hota lah. And then bateri. Okay, ini contoh bateri yang saya pakai. Spek yang saya pakai bateri ni adalah 6 sel 1300 mAh. 6 sel 1300 mAh. So dia ada banyak-banyak. Kalau nak cerita pasal bateri ni, memang boleh sehari suntuk cerita pasal bateri. Memang banyak. Okay? Okay, so kita kembali kepada slide kita. Kita dah selesai dengan kita punya gear. Kita tengok components dekat drone. FPV drone. So, untuk komponen ni, kebanyakan FPV drone, dia punya barang-barang macam ni lah. Dia ada lebih sikit pun, mungkin ada LED tambahan, mungkin ada buzzer tu macam speaker, bukan speaker lah, buzzer tu untuk kita detect kat mana drone tu kalau jatuh. So kalau tengok dalam slide ni, dia akan ada flight controller. Flight controller tu dia punya motherboard ataupun mainboard, and then dia ada electronic speed controller, lepas tu motor. So electronic speed controller untuk control motor punya kelajuan tu. Okay, so dia ada power distribution board. Tu untuk electrical system dia lah. Untuk powerkan, untuk terbangkan dia. Sebelum saya terlupa, propeller. Tu propeller. And then, kita ada FPV system. Ataupun macam mana gambar daripada drone tu
transmit ke kita punya goggle. So boleh tengok dia ada FPV camera, ada FPV transmitter dan juga antena. Itu adalah flow video. Untuk flow control pula, bila kita pegang remote, kita tolak stick tu bergerak ke mana. Dia daripada receiver pergi ke flight controller, EAC dan juga motor. Okay, ini dia barang-barang dia tak pasang lagi. Ini yang dah siap pasang. So bentuk dia macam ni lah. Kebanyakannya macam ni. Dia ada banyak jenis lagi. Ada yang EAC tu, kalau kita tengok EAC ataupun electronic speed controller, dia asing-asing. Ada juga dalam satu board yang sama. Okay, so okay, sebelum saya teruskan dengan ni, kita tengok atas meja saya ni ada beberapa komponen-komponen drone yang saya dah sediakan untuk saya tunjuk barang-barang ataupun komponen-komponen yang ada di dalam FPV drone. Okay, so boleh nampak sikit. Okay. So ini adalah komponen-komponen dalam FPV drone. Ni punya frame. Okay, so first kita kena ada frame dia lah. So ni frame dia, ini frame racing saya. Ini frame dia, tempat kita letak segala komponen. And then kita ada dia punya main board, flight controller. Okay, so boleh nampak itu adalah dia punya flight controller. So segala input dan output kita akan connectkan dengan flight controller ni. So dia umpama motherboard lah. Bukan umpama, memang dia punya motherboard. Dia akan control segala pergerakan, segala flow signal dalam flight controller ni. Okay. And then kita akan ada EAC. Kalau macam dalam slide tadi, EAC ada 4. Betul. So yang ni adalah kita panggil 4-in-1 EAC. Maksudnya EAC 4 dalam 1 lah. 4 EAC tu dalam satu board yang sama. Sebab apa kena ada 4? Sebab motor ada 4. Setiap satu motor perlukan satu EAC untuk kontrol dia punya kelajuan. So boleh tengok, ini adalah EAC. Ini tempat kita solder. So kena ada skill soldering sikit lah. Simple je, tapi kalau tak praktis memang tak cantik lah. Saya punya pun tak berapa cantik kan. Sebab kadang-kadang kita nak buat cepat. The best is kita belajar solder dulu, baru kita solder on the real board. Okay. So next kita punya receiver. Receiver ni function dia untuk dia terima signal daripada remote pergi ke flight controller. Nanti saya tunjuk macam mana flow signal tu untuk control dan juga flow untuk video. And then kita punya video transmitter. Ini adalah video transmitter. So ni dia punya antena. Dekat sinilah dia akan pancarkan ataupun transmit video daripada drone tersebut. And then last sekali kita ada motor. So motor ada 4 biji motor. Okay. So 4 biji motor. Semua benda yang saya tunjuk ni, dia ada dia punya spek tersendiri. Ada dia punya size. So semuanya custom. Ikut pada kita nak pilih mana. Motor apa nak pakai, EAC apa nak pakai, flight controller apa nak pakai, video transmitter apa nak pakai, receiver apa nak pakai. Dah macam rap pula kan. Tapi bukan rap, okay. So macam-macam jenis, macam-macam brand, macam-macam performance ada. Ikut pada kita nak pakai mana. Okay, saya tertinggal satu benda iaitu kamera. Kamera yang dipakai adalah contoh macam ni lah. Saya tak ada yang dah dicerai kan. Semua dalam drone. So ni kamera yang kita pakai. Kamera yang dipakai ni, dia hampir sama macam kamera CCTV. Dia punya kualiti. So kita panggil improvise daripada CCTV punya kamera lah. Tapi memang khas digunakan untuk FPV kamera. Okay, kita kembali kepada slide kita untuk kita tengok macam mana flow signal tu berjalan daripada mana ke mana. Okay, first kita tengok remote, how to control. Macam mana kita nak control from the remote. Daripada remote dia akan pergi ke receiver. Daripada remote dia akan pergi ke receiver. Kita bagi command dekat remote, kita gerakkan stick, and then receiver akan receive benda signal tu daripada remote, dia hantar ke flight controller. So flight controller akan baca, akan program semua tu, and then hantar ke electronic speed controller ataupun ESC untuk dihantar kepada motor.
untuk kontrol kelajuan motor tu. So setiap pergerakan drone tu adalah daripada speed motor yang berbeza. Nak ke depan, nak pusing, nak sengit, nak naik, nak turun, semua bergantung kepada speed motor tu. And then bila motor ada kelajuan dia, propeller lah yang akan menggerakkan drone tu. So tanpa propeller, motor tu pusing laju mana pun takkan naik drone tu. So ini adalah flow macam mana kita nak control, macam mana signal control tu berjalan. Saya ulang balik, remote pergi ke receiver, receiver pergi ke flight controller, flight controller pergi ke EAC, EAC pergi ke motor, motor pergi ke propeller. Okay. So next slide kita tengok macam mana flow signal video tu berjalan. Daripada mana? Okay, kalau tengok dalam slide ni, daripada kamera, dia akan capture gambar tu kat depan. And then dia pergi ke video transmitter. Video transmitter akan ambil input daripada kamera tu. And then dia pancarkan melalui antena yang attach dengan video transmitter. Lepas tu dia akan monitor ataupun goggle. Kita ada dua choice, kita pakai goggle ataupun monitor. Kita receive video tu. So itulah macam mana flow video tu berjalan. Daripada mana ke mana. Dekat monitor dan goggle juga ada antena dia tersendiri. Okay. Okay. So tadi kita dah cerita tentang flow signal control, macam mana flow video, macam mana kita pergi kepada common software. Ini salah satu contoh software yang FPV pilot selalu pakai. Dia ada banyak lagi tapi ini paling common lah. So ini gambar dia, dia punya user interface untuk beta flight. Nama dia beta flight. So dekat dalam ni, bila kita dah siap pasang, dah siap solder motor, ESC, receiver dan segala macam benda, dekat sinilah kita setting. Kita setting dia punya performance macam mana, kita boleh setting motor laju mana, macam-macam lah dalam ni. Untuk tuning pun boleh. So bila kita dah mahir terbangkan, kita akan belajar pula macam mana kita nak tune drone tu bagi sedap ikut cita rasa kita. Okay, saya cakap lain orang, lain cita rasa. Macam saya punya cita rasa tak sama dengan anda punya cita rasa, betul? Okay, so dia berbeza lah. Okay, so itu untuk software. Budget. Ini yang antara part yang interesting lah. Ramai yang tertunggu-tunggu, berapa nak mula FPV ni? Kan? Berapa duit aku nak habis untuk FPV ni kan? Okay, so untuk budget. Kita cerita tentang custom budget dulu. Kalau ikutkan dalam slide tu, the budget is between 1,300 to 5,000 for a complete set. Itu adalah barang-barangan yang kita pilih different brand, lain-lain brand. Kita pilih sendiri Google apa nak pakai, remote apa nak pakai, drone apa kita nak pakai, daripada low end sampai ke high end. Itu kalau kita nak beli asing-asing. So ada satu cara lagi untuk kita mulakan FPV ni. Kita boleh start dengan membeli remote dahulu. Sebab apa? Sebab untuk FPV ni dia ada simulator dia. Dia ada simulator dalam PC. So kita boleh try terbangkan FPV drone menggunakan simulator. Kenapa simulator ni antara salah satu cara yang terbaik? Sebab dia akan menjimatkan duit kita. Sebab bila FPV ni, FPV kawan baik dia adalah crash. Semua orang pernah crash. Tak ada orang tak pernah crash. Everyone must crash. So FPV equal to crash. Untuk awal-awal lah. Tapi bila dah lama, macam saya pun jujur, semalam saya baru crash satu drone. Itu tak mustahil lah benda tu akan jadi. Memang akan jadi. So bila kita main simulator, kita akan develop kita punya skill. Kita tahu karakteristik drone tu terbang macam mana. Macam mana kita nak control, macam mana kita naik turun, macam mana kita nak buat flip, kita pusing-pusing. Macam tu. So kita akan belajar menggunakan simulator. Ataupun satu lagi, kita boleh beli starter pack macam dalam gambar tu. So dia dah complete. Tapi barang yang ada dalam starter pack ni, dia very entry level lah kita panggil. Entry level. Cukup sekadar dia boleh terbang, kita boleh view dan kita boleh practice macam mana kita nak terbangkan FPV tu.
So ada 3 choices. Kita terus beli yang custom ataupun kita boleh beli start dengan remote, try simulator dulu, buat research dulu sambil-sambil buat simulator, ataupun terus beli starter pack yang entry level punya. Okay. So kita dah cerita pasal budget, and then kita tengok benefits of FPV. Kenapa FPV ni dia ada benefit dia lah. So dia capable untuk flying behind obstacle. So macam video tadi saya tunjuk, dia boleh terbang daripada luar masuk ke dalam. So macam mana kita nak achieve tu? Kita kena pilih komponen-komponen yang betul-betul elok, yang kita confident dia boleh penetrate ataupun tembus dinding lah. Tapi kalau tebal sangat memang tak boleh. Cuma ada a few items yang kita boleh pakai supaya dia punya signal tu very strong. So kita boleh terbang daripada luar ke dalam, dalam keluar lah. And then we can fly further and faster. So siapa yang jiwa kelajuan boleh pergi kepada FPV racing. FPV racing memang shock. Saya pun start dengan racing juga. Racing, siapa yang sukakan kelajuan, memang racing is the thing lah. Sebab contoh kita nak main ataupun siapa suka ekstrim, racing is the thing. Bila contohlah kita nak race motor ke, race kereta ke, itu boleh membahayakan nyawa lah. Tapi saya nak elakkan benda tu. So sebab tu saya pergi ke FPV racing. Ada setengah orang dua-dua dia okey. So siapa suka kelajuan boleh pergi ke FPV racing. And then more precise and agile flying. So kita boleh terbang macam mana yang kita nak. Dia tak ada limitation macam mana drone-drone lain yang ada. Sebab dia boleh maneuver dalam macam-macam cara lah, macam-macam bentuk. And then the most important thing, more adrenaline rush and more fun. More fun when we can fly proper lah. But if we keep crashing, that's also part of the fun. Tapi in time kita akan dapat belajar lah. So kalau macam ada kenalan saya dulu cakap, kalau tak crash, maksudnya tak praktis betul-betul lah tu. Okay. So untuk FPV dia ada juga laluan carrier dia ataupun carrier pathway. Apa yang kita boleh buat untuk kita commercialkan diri kita is first as a cinematographer lah. Kita boleh buat commercial video, music video, action movies. Macam tadi dia buat commercial video. Untuk dalam Malaysia ni pun dah ada demand untuk FPV pilot untuk shoot drift car punya spot, tak pun motocross punya spot, atau music video. Kalau nak tengok yang Malaysian punya, boleh tengok Mitsubishi Triton punya advertisement. 90% daripada video tu menggunakan FPV dan pilot tu adalah pilot Malaysia sendiri. So boleh tengok macam mana hasil video dia menggunakan FPV untuk commercial video. Action movies pun ada, macam-macam lah. Okay, next, drone racer. Drone racer untuk di negara luar, ada a few country, ada a few people yang jadikan drone racing ni as their career. Kalau boleh tengok drone racing league lah. So pilot-pilot dalam tu dibayar untuk terbang, dibayar untuk race. So kalau kita boleh sampai that skill, kita boleh jadikan drone racing ni as our career lah. Ataupun kita dah race a few years, kita boleh jadi drone racing organizer. Kita dah tahu flow race tu macam mana. So kita boleh organize satu race dekat kita punya tempat or anything or any place lah. In future ada possibility indoor expansion boleh gunakan FPV. Sebab bila FPV ni dia perlukan skill pilot tu untuk maneuver tanpa GPS, tanpa sensor-sensor yang ada. So memang boleh kita cakap 100% skill lah. Ataupun 90% skill, 10% equipment. Equipment elok, skill pun power, boleh buat macam-macam lah. Okay. Okay, so kita dah sampai hampir penghujung slide kita. Objektif kita pada hari ini telah tercapai. Tapi ada 4 kan? Last kali belum lagi. Lepas ni kita akan teruskan. Okay. Untuk types of FPV, kita dah tahu jenis-jenis FPV apa yang ada. Saiz besar mana. Apa kategori-kategori yang ada dalam FPV ni.
Untuk yang kedua, kita dah belajar tentang equipment ataupun gear yang kita gunakan untuk FPV dari segi dari segi remote, goggle, drone, bateri, charger dan macam-macam lagi lah. Dan juga komponen yang ada, ESC, motor, FC semua tu. Itu semua yang kita gunakan dalam FPV drone. Yang ketiga, kita boleh tengok usage. Usage dia macam carrier in FPV lah. Kita boleh racing, kita boleh jadi cinematographer ataupun in future indoor inspection. So, kita dah capai ketiga objektif kita. Last kali, FPV demo. Okay, sebelum kita pergi ke FPV demo, kita boleh teruskan dengan kita punya Q&A. Okay. So, minta tuan moderator kita ajukan beberapa soalan. Kalau ada soalan lah. Okay. Amir. Yes, saya. Thanks a lot, Amir. That's very good intel just now. Okay, you have some Q&As, man. Okay, the first question by Kamarul Hisham Baginda. Is FPV also a type of drone? Okay. Hi, Kamarul. FPV actually is not a type of drone. It's what we call a system that we install in a drone. So the FPV system we install into the drone, so it will be a FPV drone lah. So any drone we can install a camera, a video transmitter, but it depends on the usage. What is the purpose you installing the FPV system into the drone? If not necessary, tak perlu kita install lah. Okay? Okay, next question. Alright, the next question will be from Mr. Doji. Which make of drone is the most preferred? Okay, which make of drone? The name? Georgie. Mr. Georgie. Okay, sorry. Okay, for the make of drone, for FPV, there are various brand, various manufacturer for FPV parts. So, for me, I cannot say any brand because me myself use lots of brands for FPV. On the drone itself, not only one brand. It can goes up to 4 brands. Motor different brand, ESC different brands, FC different brands, camera different brands, and the frame also different brand. So for starters, you guys can see the brands like Beta FPV, BETA FPV, or our AI chat can type into the chat Beta FPV, or another brand is iFlight, IFLIGHT. Okay, so I will ask my AI chat to write the brand Beta FPV or iFlight. Okay, BETA FPV, Beta FPV. Another brand is iFlight, IFLIGHT. Okay, you guys can search about the brands in Mr. Google. Okay. Okay, Amir, thank you for spelling it out. For the next question, by Nicholas Chua. Boleh guna Insta360 Go instead of GoPro? Okay, Nicholas Chua. So I know this guy. This guy is, I know him. I think I met him. I think a few weeks ago. Okay, Nicholas Chua. Okay, for you guys with information, Nicholas Chua already started with FPV. Okay, so good question from Nicholas Chua. Yes, you can use Insta360 Go. Actually, you can use any types of action camera or even though DSLR, because in the market, outside market, in other countries, they use a DSLR for FPV shooting, for cinematic shooting. So they built a big drone that capable to carry a DSLR. So you can use any types of camera, any types of action camera to record your footage. Okay, if you have 360, much more better because you can record, you can display the back view of your drone, the surrounding of your drone. Okay. Then next question. The next one, Sansure Daddy lah. Untuk anak, starter recommended model? Okay, untuk anak,
Andy Azhar. Okay, Andy Azhar. Untuk starter pack, untuk anak, yes, starter pack is recommended, but depends on how old is your children. The youngest FPV pilot I've met is 7 years old. Okay, 7 years old, and he already be in the podium last 2 years in Malaysia. He's from Thailand. So if your children is around that age, should be okay. Starter pack is one of the way you can start to learn FPV lah, because when you start with the real thing, you get more experience. You can feel how actually the FPV drone flies, because in simulator there are lack of gravity effect in the simulator, or maybe the battery mass effect in the simulator. So if you start with a starter pack, it's good. You can buy that starter pack. Okay, that's any question? Right, the next one. Ada kena buat programming ke? By Mr. Puvindran. Mr. Puvindran. Okay, Mr. Puvindran. Untuk programming, for if you go for racing, freestyle or any types of common FPV, doesn't need any programming. Just you need basic soldering technique, basic electronics technique, basic electronics knowledge, and some you know how to use computer. It's okay, because the user interface is very straightforward. Sangat-sangat straightforward. So dekat YouTube pun dah ada dia punya guideline macam mana nak pakai software tu. So tak perlu programming. Tapi kalau siapa yang boleh buat programming, they can tweak. Dia boleh tweak programming yang developer software tu dah buat untuk jadi performance dia lagi elok. Ada orang dah buat. So kalau ada programming is an advantage lah. Okay, for basic tak perlu. Just assemble the drone and fly. Okay. Just any question? The next one will be, apa VTX yang the best nak pakai? By Didi. By Didi. Okay, DDRC is it? DDRC. I think I know this guy, but I can't really remember what's the real name. Okay, for VTX, so that's mean maksudnya DDRC ni dah ada pengalaman FPV lah. Untuk bagi pendapat saya, VTX ataupun untuk yang lain nak tahu VTX tu apa, is video transmitter. Video transmitter yang kita gunakan untuk transmit video tu. Okay, untuk brand VTX, dari segi saya punya recommendation is from TBS punya brand, ataupun Rush FPV. Saya ulang balik, Rush FPV, RUSH FPV, ataupun TBS. Dua brand ni antara yang terbaik untuk video transmitter lah. Macam apa yang saya pakai ni. Ini Rush FPV, okay? Rush FPV. So, itu antara brand yang terbaik lah. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Daripada? The last one on our list, there's a lot of questions. Okay, what simulator can we use by Muhammad Khairul? Okay, so Muhammad Khairul, what simulator that we can use? There's a lot of FPV simulator that's in the internet, but most of the simulator we need to buy it lah. So I can recommend you guys to but for simulator you guys need a remote lah. So find a cheap remote also can, the entry level remote, and then you can go for my preference, Velocidrone. Okay, Velocidrone. So I need to ask my AI chat to type in the simulator. So the first simulator is Velocidrone. VELOCIDRONE. I repeat, VELOCIDRONE. Yes, Velocidrone. For me, one of the best simulator for you guys to try. The cost is around I think about 90 ringgit for the simulator. And then the next simulator you guys can try is FPV Free Rider.
FREERIDER. That's quite good, the simulator. Another one you guys can try is lift off. LIFTOFF. So these are the simulator lah. The first one is Velocidrone. The next one FPV Free Rider. And then the third one is lift off. Okay. Okay. And then other question. Okay, Amir. The last question. Alright, by Sri Ganesh. Chief Amir, can you please let us know about the FPV commercial operations? Very good question. Okay. Mr. Sri Ganesh. Okay, for FPV commercial operation. Okay, for now, for FPV, like I said, the carrier in FPV that you guys can go for as a cinematographer. You can be in the production crew or in the cameraman. You can be a videographer in production in production, music video and action movie, and lots of industry lah for cinematographer. Other than that is for indoor inspection. So what I mean is by indoor inspection, we can do for confined space inspection, because for confined space inspection, we need to have that skills to maneuver the drone inside the confined space. So or besides confined space, we can also use in warehouse inspection, because if we have a big warehouse, we can reduce the human effort to monitor the stocks or other things in the warehouse. So why FPV skills is needed for indoor inspection, confined space, warehouse inspection? Because in indoor, GPS won't work. So when GPS won't work, the stabilization system is not there. So the pilot need to control the drone by their skills. So if the pilot can fly the FPV racing, freestyle, you can go under the table or anywhere. So you guys can control the drone for confined space inspection and warehouse inspection. Many things you can do with FPV. Okay. Is there any other question, Mr. Prabha? That's all now. Shall we continue soon? Okay. So, thank you for the question. Before we end our session, as I promised just now, macam saya janjikan, kita akan ada kita punya live FPV demo. So, before we go for our demo, you guys can see above my head, that's my social media account, YouTube, Facebook and Instagram, Medcow FPV. So you guys can search my name, so you can see my video, my things, and also Asia Drone social media. We will put more contents on FPV on our social media. Okay, so we'll go for our live FPV demo. See you. Hi, thank you Rio, staying tuned with us. So that's the petua dan nasihat daripada Amir lah, pasal FPV semua. So meanwhile, kita tunggu tu Amir prepare dia punya flight. Alright, so I just want to remind you again, all viewers, at the end of the session, we will review out a link. Click the link, do the assessment and submit to us. Alright, the reward is you'll get a discounted rate for our next FPV training, right, and a certificate. Right, we are forgot to mention you about that, a certificate with that. Alright, and don't forget to visit our website www.asiadrone.edu.my
for more information about our certified programs and other information about us or everything. Okay, so now you know sedikit sebanyak of all the informations of drone. Wait, let me check. I think Amir is ready to fly. Let's go to Amir. Right, Amir. Yep. You never fail to create the wow effect, Amir. Okay, viewers, we have come to the end of the session. So don't forget, check the chat box. There will be a link there. Click it, do the assessment, and get a reward. And don't forget, we have a certificate for you too. So before we end our session, will be having a next session next week, and Amir will tell you extra about it. So thanks a lot for staying with us. All right, I'll pass it to Amir to end up this session. Thank you. Okay, so before we wrap up our session, I have a little bit advice for you guys who wants to go further more in FPV. First, for FPV, you need passion. Okay, you need passion to go into the FPV, and then you need to learn more about technical stuff for FPV, and then the most important thing is don't fear about crashing. Okay, that's the motto of FPV. Don't fear about crashing. Okay, so today I have shown you how I fly this thing. For next week, we can have another instructor to tell you guys about how to build the drone. Okay, so see you next time. See ya.